comme Zulfla ou Tafir Chichine. Bonjour mesdames, voilà un tissu. Il est fait glacé. Donc voilà, معمر يكسر معمر من تحت. عندنا الجالون يتشابه مع هذا. Je l'ai acheté en métrage ومن بعد قطعناه. Voilà. نطفي باش كنمشي اهم بلاصه après sur la robe l'air. Donc je vais vous faire voir le modèle comment on va le faire. Mais avant قالوا لي البنات كيفاش ديري عاودي لنا الموديل تاع الاخر اسمه لو كول باتو. دونك عندي هذا الجورنال قلت لكم. Prenez un journal comme ça. Après donc ديروا هكذا. Prenez le journal là. Le journal هذا il fait exactement les mesures ديالنا تاع الاخر. Donc vous mettez en 4. Après vous faites ça. Vous prenez هذا la mesure تاع هذه تجي هكذا la mesure هي كي لاباس هكا pour qu'il descend un peu. Voilà le col bateau comment on le fait. Mais هنايا لازم يجي penché. Il faut laisser la couture هنايا تجي comme ça. Qui est ciselé noir pour voir. Je vais vous faire la coupe exactement comment on le fait. هذا. Donc j'ai pris le journal. J'ai pris ça. Là je me suis pris de me mettre ruban. J'ai pris le col. Un col هكذا. L'épaule de centimètres. Après donc la même mesure تجي هكذا تحت باش نكس الكل باتو. Donc voilà notre col. هاوليك notre col bateau. Donc voilà notre col bateau qui pêche ça sur la robe berbère. Donc on a ça. L'habito qui soit échancré, faites une pince ici. باش يجيكم échancré. Vous faites ça. هاولي يجيكم échancré. يجي واسع. Donc ça c'est le col bateau. Pour avoir l'échancré, لازم نديرو une pince هنايا comme ça au niveau du devant comme ça au niveau du devant. ومن بعد vous le plissez ويجيكم échancré. Ah oui. Donc l'épaule هنايا عينيك l'épaule هنايا عينيك. Voilà notre col. Donc pour l'autre col qu'on a fait pour la robe kabyle zigzag, on a pris le devant de la robe, on a dessiné. Quel est notre stylo? On a dessiné. En bas, on a pris le dos de la robe. Donc on a ça et ça. En bas, on a fait, on a laissé le temps d'une pince. Après le col, on va dessiner les manchures. Donc avec le col, comment on va le faire? Avec le devant, avec le dos, l'épaule, avec la base, هكذا هنايا وهنايا. Laisse le bouchon évoluer. Donc voilà notre col. Comment on va le faire? جينا هكذا ندور هنايا هكذا يتحط فوق ليبول ومن بعد يدور. هاوليك notre col كيفاش يجي. Donc ça va être comme ça. Il faut pas oublier بلي عندنا هذه لازم تكون البلي هذا ويجينا الكول تاعكم هكذا. دونك هاوليك الكول تاع لا روب كامل تاع لا ديرنيير فوا. هذيك البيضه اللي عندها الفولاغ ما بيدموندي قلتولي كيفاش نخيطوها.
كيفاش نفصلوا notre colle تاعنا. دونك فوالا البنات جيسبر كو vous êtes satisfaite. دونك عندنا هذا هكذا et ça et celui-là comme ça. Donc enregistrez bien هذا في راسكم هكذاك باش تشدوا. سي لا سول بوسيبيليتي اللي درتها لكم باش تجيكم سهله. هاي في الجورنال تجينا سهله بزاف بزاف. دونك دوكا انا جبت هذه. Comment je vais faire? Je vais prendre le devant ديالي نفصلو. prendre le patron تاعي. prendre le devant ديالي نفصلو comme ça. comme ça. هاوليك. ومن بعد donc ça va faire la même chose من l'or. لازم يجي en deux. même chose من l'or. هاوليك. après je vais faire ce col هذا. كيفاش درتو j'ai fait ça. هاوليك الدوفون تاعنا يا اخي. j'ai fait ça. après طلعت لهنا. après dos j'ai fait un arrondi et le dos. donc col ديالي هاوليك هكذا levé l'arrondi, la pointe et là. donc تبقى تاعي تجيني هكذا. تجيني هكذا. c'est un modèle. ديرو يجيني الكوتي واحد الكوتي يجيني شباب. donc ça va faire هكذا وندور هنا هكذا et الحق الوسط نديرو. donc mon col ça va être comme ça. تجيني هكذا. j'espère فهمتوا الموديل هذا. façon chaque fille chaque جبة هذاك موديل سبيسيال. donc on va faire هكذا. ولو دو تاعي et le dos ديالي je vais le faire نحلول un collet normal. je vais l'ouvrir. الدو تاعي نديرو هكذا. je vais l'ouvrir هكذا تاني. نخرج لا بوينت نعاود ندور. نخرج لا بوينت نعاود ندور. ça va être une rose au niveau de mon dos. هذه اللي ديتها دوما c'est à force de travailler تقدروا ديروا لا هاي c'est une feuille. ومن بعد نطلع منها نعاود نهبط. هاوليك الدو ديالو ديال العروض هادي كيفاش تخرج. فوالا. دونك دوكا نروحو للصاله. لو دو هاوليك لو ديفون. الحقيقش هادوما نديروهم ابخي. جو برون التيسيو هذا نبوشو نلبس. لو تيسيو هذا نحي هذا الكوتي خاطر بزاف عريض. donc je fais ça. je prends كاع لاخر الجبه ونحط الباترون ديالي كي دي سيزوني روج عطيتني الباترون ديالي et je coupe mon gabarit. je coupe mon gabarit هكذا. هنايا لاباس ونحبط لتحت ديريكت. شويه
essayer de ne pas trop تخرجلي une bosse هنايا ما لازمش تخرجلي لا bosse هنايا. Il faut l'enlever. Donc après نحطو الباترون تاعنا الفوق يدلع نحطوه الفوق ونكوبيه. راح نكمل لكم لا فاصون دونك كيفاش نكوبيها pour la deuxième vidéo. Donc سلام.